नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम उसी खबर के बारे में बात करेंगे जिस खबर ने इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को बहुत इंगेज करके रखा हुआ है, पाकिस्तानी सियासी सिनेरियो को बहुत इंगेज करके रखा हुआ है, और वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के हवाले से कल मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 घंटे की, तो उसके बाद ये बात बहुत वाज़े हो गई थी कि शायद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वाली एपिसोड दोहराई जा रही है। लेकिन जो इंकशाफात उन्हें किए, सबसे पहला सवाल उन पर उठता है कि क्या वो नई बातें थी, क्या वो बात पहले कभी किसी ने नहीं की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर से या बाहर से। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से की गई ये बातें इसलिए भी अहमियत की हामिल हैं क्योंकि वो मुस्तफ़ा कमाल ने की हैं। एक ऐसा शख्स जो इनफरादी तौर पे जिस पर कोई इल्ज़ाम वाज़े तौर पे कभी सामने नहीं आया, जिसका कैरेक्टर क्लीन रहा है पॉलिटिकली, और जिसका वोट बैंक भी स्ट्रॉन्ग है, जिसने कराची में काम भी किया है, और एक ऐसा नाज़िम जो कि दुनिया के बेस्ट मेयर्स में भी सेलेक्ट किया गया हो, तो उसकी बात को इसलिए भी संजीदा लेना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, अपोजिशन ने रिएक्शन दिए हैं कि क्या इस पर कोई JIT बनानी चाहिए, क्या कोई जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, और फिर एक और बहुत अहम सवाल कि अगर मुस्तफ़ा कमाल जैसा शख्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में आके बाहर ये बात करता है तो उस वक्त हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ क्या कर रही थी, हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे थे, क्योंकि 90 की दहाई से लेकर अब तक MQM पे ये इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन कभी भी कोई बात सबूत के साथ सामने नहीं आई। तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि इस सूरत हाल के बाद जो भी होगा वो बहुत कंक्लूसिव होगा और वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। जो भी इंकशाफात किए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, उसके हवाले से कोई एक सिम्त मिलेगी। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेगी या क्या रियासत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेगी? ये तमाम सवालात हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। एजाज चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किए, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। और निहाल हाशमी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मसूद शरीफ खटक साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। ही इज़ सिक्योरिटी एनालिस्ट और बहुत करीब से उन्होंने ऑपरेशंस को भी देखा है जो सिंध में हुए। मसूद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। आप इन इंकशाफात की अहमियत और टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं? जहाँ तक इंकशाफात का ताल्लुक है ना, ये तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो ममलिकत पाकिस्तान के इल्म में नहीं थी। ये सारी चीजें ममलिकत के इल्म में रही हैं। वी हैव ऑल नोन दीज थिंग्स। और उस अनफॉर्चुनेट चीज जो है जिसकी वजह से पाकिस्तान सफर करता है हमेशा, इज दैट उन पे इन चीजों पे एक्शंस नहीं होते हैं। और जब एक्शंस लिए जाते थे, देखें एक दिहाई थी 80s एंड 90s की जो सियासत थी, उसमें आज एक आदमी अच्छा है, दूसरा हुकूमत दूसरी आती थी तो वो बुरा हो जाता था, अगला अच्छा हो जाता था, फिर हुकूमतें चेंज होती थी, फिर कुछ जो सीसॉ चलता रहता था। उसमें ये बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल 95-96 में जब हमने ऑपरेशन किया था तो वी न्यू एवरीथिंग, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सारा कुछ ठीक भी हुआ था। उसके बाद फिर जब हुकूमत चेंज हुई है तो नई हुकूमत आई, बीबी की हुकूमत गई, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने हम लोगों को सारों को अंदर कर दिया उन्हीं जेलों में, और उसके अलावा वो लोग बाहर आ गए थे। इस किस्म की मसलियतों पे हमारा मुल्क का आज ये हाल है। अगर ये मसलतें नहीं होती हैं और लोग आज जैसे आप कह रहे हैं ना, चलें आज तो किसी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सारी बातें कर दी ना, somebody should just said by now many actions should have been taken। वो नहीं हो रहे और पता नहीं कब तक होंगे। जैसे अभी रहमान मलिक का उन्होंने जो बताया, इट इज नॉट अ जोक कि एक इंटीरियर मिनिस्टर को इस हद तक पता हो और उसके बाद कुछ भी ना हो एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू दिस कि आपने ममलिकत पाकिस्तान ने एक्शन लेने। मैं हमेशा कहता हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी किस्म का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होना, बंदूकें फिराने का कोई वो नहीं है। देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के कोई पार्टी के अंदर मिलिटेंट विंग नहीं होगा, और अगर होगा तो उस पर एक्शन है। इट इज बैन दैट पार्टी, खत्म। या पॉलिटिक्स करें या फिर मिलिटेंसी करें एंड फेस द लॉ। तो अब जब तक ममलिकत ये फैसला नहीं करेगी कि वी हैव टू डू दिस एंड इट हैज टू बी पुट राइट, तब तक ये सारा इसी तरह चलता रहेगा। आज मुस्तफा कमाल है, कल मैं हूँ, परसों तरसों कोई और है, और इसी तरह चलता रहेगा। दैट इज अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान हैज टू टेक एक्शन। पाकिस्तान कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मियाँ साहब या फौज या एजेंसीज। पाकिस्तान ने एक्शन लेने इन चीजों के ऊपर, इन चीजों को खत्म होना चाहिए। ये आप रोते हैं सारा वक्त, ये इकोनॉमिस्ट बैठ के टीवी पे
پاکستان کی اکانومی. کوئی یہ بچے سے پوچھیں وہ بھی آپ کو بتائے گا جب تک آپ کا کراچی ٹھیک نہیں ہوگا لا اینڈ آرڈر وائز دا اونلی پورٹ ان پاکستان, آپ کی اکانومی, آپ کا ٹریڈ, آپ کا کامرس, نتھنگ کین بی رائٹ. مسعود صاحب, چونکہ آپ نے سیکورٹی اداروں کی ورکنگ اور ان کے کرائیٹیریاز کو بڑے قریب سے دیکھا اور سمجھا ہوا ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ ایسا سیاستدان جو خود بڑا کریڈیبل رہا ہو اور اگر وہ اچانک سے یہ انکشاف کرے اپنی حیثیت سے کہ 20 سال سے ایک فلاں شخص کی بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے, تو کیا اس سیاستدان پہ پہلا سوال یہ نہیں بنتا کہ جس وقت آپ کو یہ بات پہلی دفعہ پتہ چلی تھی تو پہلے ذمہ دار تو آپ ہیں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ہماری ڈائنامکس اس سیاستدان کو سپیس بھی دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے ضمیر نے اگر اسے یہ اب انکشاف کرنے کو کہا. یہ ایک ریاست کے لیے کتنی مشکل بات ہے اس چیز کو ہینڈل کرنا؟ بالکل مشکل نہیں ہے. ایک فیصلہ کسی نے کرنا ہے, 4-5 لوگ ہیں جو ٹاپ میں, انہوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ دس ہیز ٹو بی ڈن, ختم. اینڈ دین آفٹر دیٹ تو از آل کڈ اسٹف. بٹ اگر آپ نے فیصلہ ہی نہیں کسی نے کرنا کہ اس پہ ایکشن لینے ہیں, تو پھر یہ میں نے جیسے کہا اٹ ریمین لائک دس. میں آپ کو اپنا ایگزامپل ایک دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل دیر واز اے ٹائم, میں اب نام نہیں لوں گا کیونکہ میرا ایک چیز رہی ہے ہمیشہ ایک مورل آبلیگیشن. آپ نے کہا یہ قریب سے دیکھا نہیں ہے, میں نے ایک ادارہ ہیڈ کیا ہے. So I know all this and I know all the people in Pakistan, اور سارا کچھ پالیٹیشینز ہوئے یا دوسرے ہوئے کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں. بٹ دا پوائنٹ ہے کہ ایک اوکیزن پر شاید کچھ لوگ سمجھ بھی جائیں گے, کچھ ایسا تھا جس میں محترمہ کو میں نے کہا, اس وقت پرائم منسٹر تھی اللہ بخشے, ان کو میں نے کہا تھا کہ جی ان کو آپ کو بڑی پوسٹ نہ دیں کیونکہ کل پھر آپ کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے دوسری سائڈ سے, یعنی فرام دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے مسعود صاحب, آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے تھوڑی دیر میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا رول رہا ہے, کیونکہ 90 کی دہائی کے بعد ایک بہت سپیس ملا, پھر مشرف کے دور میں بھی بہت سپیس ملا, اس طرح کے انکشافات ہونے کے باوجود آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رہیے گا. اعجاز چودھری صاحب, اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو, کیونکہ جو بحث چھڑ گئی تھی آپ کے اپنی جماعت کے ہی اہم رہنماؤں میں, اس سے لگتا ہے کہ شاید آپ کا کوئی خاص پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہے MQM کے حوالے سے جس کو ساری جماعت ایک وقت میں ساتھ لے کے چل سکے. بہت شکریہ بطول, مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنی پارٹی کی بات میں کروں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور مجھے کوئی 3.5 دہائیاں ہو گئی ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر جدوجہد کرتے ہوئے. اگر اجازت دیں تو پہلے اس نقطہ نظر سے میں بات کر لوں. جی جی. اصل میں دیکھیے, یہ تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کمال نے جو باتیں کی ہیں یہ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن جو کچھ مصطفیٰ کمال کی حیثیت ہے ایسے کسی فرد نے نہیں کہی. یعنی اس سے پہلے اگر BBC کی رپورٹ کے حوالے سے کوئی بات کی تھی تو وہ بھی یہی کہا جاتا تھا کہ BBC کی رپورٹ ہے اور ہائیسٹ اتھارٹیز کو پاکستان کے اندر پتہ ہے, اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہوا. میں ریفر کرتا ہوں 2005 کی اس تقریر کا جو الطاف حسین نے دلی کے اندر کی, جس میں اس نے کہا کہ تاریخ کی سب سے بڑی زیادتی بلنڈر یہ ہے جو پارٹیشن ہوئی ہے یعنی بر صغیر کی. تو چنانچہ یہ تو اصل میں ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. جس طرح ہم یہ کہتے تھے نا کہ طالبان ایسے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے, میں بالکل عذر و ایمان یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو 20 برس تک بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے پیسے لیتا رہا ہو, جس کی تقریر ریکارڈ کے اوپر 2005 کی موجود ہو, جس کے لوگ بھارت سے بھی ٹریننگ حاصل کریں اور ساؤتھ افریقہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہوں, یہ جو ریاست ہے اس کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. اور یہ فرد جو تھا, جیسے آپ نے خود کہا کہ لارڈ میئر تھا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا, دوسرا وہ MPA اور صوبائی وزیر رہا, تیسرا وہ سینیٹر رہا. وہ عام آدمی نہیں ہے, وہ کوئی بیرونی اخبار نہیں ہے, کسی ایجنسی کی چھوڑی ہوئی پھلجڑی نہیں ہے. ہی از اے رسپانسبل مین. اور اگر پاکستان کے اندر ریاست ہے, اور یقیناً ہے, اگر اس ریاست کو چلانے والی کوئی حکومت ہے اور اس کے ادارے ہیں, اور وہ یقیناً ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو سٹیکس ہے وہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے, جہاں اردو
स्पीकिंग हमारे लेकिन बहन और एजाज भाई चौधरी रहते हैं। साहब, मुझे याद है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और किस तरह से उन्होंने कुरान उठाया और फिर किस तरह से देखो, बहुत बोल्ड इंटरव्यूज दिए, एक इंटरव्यू उनका मैंने भी किया था, लेकिन उसका मीडिया पब्लिसिटी के अलावा उसका ग्राउंड पे क्या फायदा हुआ था? क्या फायदा हुआ था? कोई तहकीक शुरू हो गई थी, किसी को पकड़ के ले गए थे, क्या फायदा हुआ था? और इसका भी क्या फायदा होगा? मिर्जा साहब को इस बात से कंपेयर न कीजिए। लेकिन ये बात तो गलत नहीं है ना कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने गलत बातें नहीं की थी, बातें तो ठीक ही की थी ना उन्होंने। बातें तो ठीक कई उसकी वजह है कि वही बातें दोहराई गई, कोई टेस्ट न वो टेस्ट नहीं की गई। लेकिन जुल्फ़िकार मिर्जा साहब बिल्कुल एक और प्लेटफॉर्म से बात कर रहे थे, वेयर एज मुस्तफ़ा कमाल अंदर 27 बरस उसने इस पार्टी के अंदर गुजारे। और बतूल आपके इल्म में है, ये जो पहले चेयरमैन थे MQM के, अजीम अहमद तारिक उनके भांजे हैं, इसलिए ये कोई दूर पार का आदमी नहीं है, अंदर का है। और ये ठीक है, उसको जी लोग कहते हैं जी वो एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी उसको यानी हिफाजत हासिल है और वो एक सिक्योरिटी के अंदर है। मैं कहता हूँ लाख सिक्योरिटियाँ दे लें, उसके बावजूद उसने एक जुर्रत से काम लिया और बात की है। अगर इस मुल्क के अंदर कोई इदारे हैं उनको, मैं तो ये भी समझता हूँ अगर कोई और ना किया तो आपको सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको तो सुओ मोटो लेना चाहिए। कोई पाकिस्तान की सालगिरह के ऊपर तो बात करे। एजाज चौधरी साहब, जैसे जावेद हाशमी साहब ने भी इमरान खान के हवाले से कुछ इंकशाफात करने की कोशिश की थे, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने बहुत अहम बातें की थी, तो ये हर पार्टी का शेवा रहा है, उसको ऐसे कैरेक्टर्स मिलते रहे हैं उस पार्टी के अंदर, सही चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे MQM हो, कि अपनी पार्टी में से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स निकलते हैं जो पार्टी के बारे में एक स्पेसिफिक वक्त के बाद कुछ इंकशाफात करते हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी की साख को या पार्टी के तशख़्ख़ुस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जो कि ज़्यादा क्वेश्चनेबल है कि बिल्कुल नहीं पड़ता। बतूल किसी तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बातों को इसके साथ कोई मुमासलत नहीं है। जावेद हाशमी साहब PTI में कोई 1.25 बरस रहे, उनकी किसी भी बात का इस बात से कोई मुमासलत नहीं है। अगर आप मुमासलत निकाल रही हैं तो मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो आज अब बरसरे आम ये बात कह रहा हूँ, हर चीज़ को नोटिस लेना चाहिए। जो चीज़ पाकिस्तान की रियासत को हिट कर रही है, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूँ, इसको स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए। अगर हाशमी साहब ने कुछ बात, जितने भी एग्जांपल्स दिए सिवाय PMLN के अलावा जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनका नोटिस लिया जाना चाहिए था, मगर कोई नोटिस तो नहीं लिया गया ना। कोई नहीं लिया। मैं कहता हूँ यार वो जो मुक्के लहराने वाले कमांडो जर्नैल थे, उनकी नाक के नीचे होता रहा है। आपके सामने एक हमारे जो साबिक ऑफिसर हैं वो अभी बता रहे हैं कि उन्हें सब चीज़ें इल्म थी, लेकिन वो फैसला करने वाली जो पोजीशन थी वो तो जिनका जिक्र किया जो शहीद हो चुकी हैं उनकी पोजीशन थी, या आज के जो हुक्मरान है उनकी पोजीशन है। ब्रेक लेनी है एजाज चौधरी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने थी उसमें मेरे लिए सबसे हैरानकुन और परेशान कर देने वाली बात ये थी कि अगर एक इतनी बड़ी जमात का कायद ज़हनी तौर पे नॉर्मल नहीं है और उसके वर्कर्स और उसके काम करने वालों के मुताबिक वो जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यू नीड टू टेक सम मेडिसिन, यू नीड टू गो टू सम डॉक्टर, और फिर ताकि पार्टी के डिसीजंस ना हो, तो ये बहुत परेशान कुन बात है। इस बात को छुपाना और हैंडल करना शायद MQM के हक में बेहतर नहीं था। इस बात के सामने आने के बाद, एलिजिडली सामने आने के बाद MQM का क्या रवैया होना चाहिए, उसकी वजह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस बात में कोई डाउट भी नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि मुस्तफ़ा कमाल की एंट्री और उनके इंकशाफात, इनकी कोई मखसूस टाइमिंग है? क्योंकि उनके मुताबिक तो ये ज़मीर की आवाज़ है, लेकिन जो सियासी मंजरनामा इस वक्त चल रहा है सिंध में, वो MQM के बड़ा अगेंस्ट जाता है और इस्टेब्लिशमेंट को बहुत सूट करता है, तो टाइमिंग तो नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से तो टाइमिंग का तो इशू नहीं है, असल इशू ये है कि MQM कितनी इंटैक्ट रहती है, वर्कर्स इनके कितने इंटैक्ट रहते हैं, और ये मरले मेरे ख्याल से हर पार्टी पर आए हैं। मगर मसला ये है कि ये चीजें हमने अपने बचपन से सुनी है, ये चीजें जो मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं, लेकिन रहमान मलिक के हवाले से तो नहीं सुनी ना बचपन से। रहमान मलिक खुद अपनी बात क्लियर करेंगे और कल वो शायद उन्होंने स्टेटमेंट दी है। एनी हाउ ही विल क्लियर हिमसेल्फ, और अगर उस पर एलिगेशन है तो ही मस्ट क्लियर हिमसेल्फ। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो एक पेट्रियाटिक पार्टी है, तो मेरे ख्याल से इस समिट में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।
باقی یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ این کیو ایم جنرل ضیاء کی بھی ڈیئرسٹ رہی ہے, پرویز مشرف کی بھی بہت زیادہ ڈیئرسٹ رہی ہے, اور ابھی آل آف سڈن یہ ایلیگیشنز لگ رہے ہیں, اور ہم نے تو بہت پہلے سے سنا تھا, مگر پاپولر سپورٹ تو ہے ان کے پاس. 9-0 کا ریٹ ہوتا ہے تو 246 الیکشن یہ جیت جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے الطاف صاحب پر پابندی لگتی ہے, تقریروں پر یا کیس ہوتے ہیں تو وہ بلدیاتی الیکشن جیت جاتے ہیں. تو پاپولر سپورٹ تو ہے. دوسری بات ہے کہ اگر پاکستان کا نفسیات یہ ہے کہ اگر آپ سپریس کرو گے کسی پارٹی کو تو لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی سے پریویسلی یہ ہوا, ماشاءاللہ کے رجیم میں ہم پر سپریشن ہوئی اور ہم جو ہے مطلب ہے کہ یونٹی آ گئی لوگوں میں. اسی طرح نون سے ہوا, اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی مجیب الرحمان سے ہوا, اسی طرح ولی خان والوں سے ہوا. تو یہ فنومنا تو سپریشن آپ جتنا کرو گے وہ یونٹی بڑھ جائے گی. تو آپ اس کو ٹائمنگز کو نہیں دیکھیں, مسئلہ جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاپولر ووٹ کا اور پارٹی. لیکن سینیٹر کریم خواجہ صاحب, چونکہ مصطفیٰ کمال بذات خود اتنی اہمیت رکھتے ہیں سیاست میں کہ ان کے بیانات کو کسی نے بھی اب تک غیر سنجیدگی سے نہیں لیا, بڑے سیریسلی لیا ہے, میڈیا نے بھی, اور آئی ایم شیور ہمارے پاس مولانا کوثر نیازی تھے, بہت زیادہ امپورٹنٹ اہمیت رکھتے تھے, مگر انہوں نے پروگریسو پیپلز پارٹی بنا دی. بھٹو صاحب پر ایلیگیشن لگائے. غلام مصطفیٰ جتوئی شریف ترین آدمی, اس نے نیشنل پیپلز پارٹی بنا دی. حفیظ پیر زیادہ انٹلیکچوئل, ممتاز بھٹو صاحب کا کزن. تو یہ پاکستان کی پالیٹکس کے فنومناز نئے نہیں ہیں. لیکن فنومناز نئے نہیں ہیں, لیکن انکشافات تو بہت سنگین ہیں نا, باتیں تو بہت سنگین ہیں. آپ کی جماعت کو اس بات سے فرق پڑے گا کہ جو باتیں رحمان ملک کے بارے میں ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپس میں بات کی جائے؟ دیکھیں رحمان ملک, کیونکہ یہ تو سچ ہے نا کہ ایم کیو ایم کے معاملات کو سلجھانے میں رحمان ملک کا بڑا کردار رہا ہے آپ کے دور میں بھی اور پھر اس کے بعد بھی. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک پیٹریوٹک پارٹی ہے. جہاں تک اگر رحمان ملک ایز اے ہوم انٹیریئر منسٹر تھے اور انہوں نے اگر سلجھانے کی کوشش کی تو پارٹی لیڈرشپ نے اس کو ذمہ داری دی. اس سے اگر اس نے مینڈیٹ تجاوز کیا تو اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں ہے. اور یہ چیزیں اگر ایلیگیشن لگتے ہیں تو پروو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو ایم کیو ایم کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں ان کو آپ سچ ان کو سچ کہیں گے, اور جو رحمان ملک کے بارے میں بات ہوئی ہیں وہ غلط ہے, ایسا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر پروب ہونا چاہیے نا. میں اگر کسی پر ایلیگیشن لگاتا ہوں, آپ میرے پر ایلیگیشن لگاتی ہیں, تو اس کا تو الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ پروب ہوگا نا. وہ پروب ہونا چاہیے. ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی میں یہ کہوں گا کہ پروب ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. مگر میں یہ کہوں گا کہ اس پروب کے باوجود اگر وہ پاپولر ووٹ بیس رہتا ہے پارٹی کا تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. مسعود شریف خٹک صاحب, دو باتیں. ایک تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بتائے گا. میں روایتی سوال آپ سے نہیں پوچھ رہی ہوں. اس وقت جینوئنلی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ایک ٹف ٹائم دیا جائے اور جو کیسز لنگر آن ہو رہے ہیں وہ کلیریفائی ہوں, وہ کسی منطقی انجام تک پہنچیں. یہ بات بالکل واضح ہے. صاحب جو ہیں, ہلو جی مسعود شریف خٹک صاحب. اچھا, وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہم لوگ ایک چیز میں ہر چیز میں یہی اسمیل کرتے ہیں کہ جی اس میں کوئی کانسپریسی ہوگی, اس میں یہ ہوگا, اس میں, اور ساتھ ہم اسی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری عمر سے ہم سنتے آ رہے ہیں, بچوں کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کالڈ آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن وچ از ٹریزن. ٹریزن ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں ہم, صرف ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. نو, ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن از ناٹ دی اونلی ایکٹ آف ٹریزن. کچھ بھی آپ کریں which is against the integrity of the country is treachery, it's treason. اور ابھی یہ ساری باتیں جو آپ سن رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر میں کہوں صرف اس بات پہ آپ اس پہ یقین کریں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اتنے 27 سال سے ایم کیو ایم میں, ایسے میں نے بھی یہ سارا کچھ اندر سے دیکھا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ساری چیزیں, سارے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی الماریاں بھری پڑی ہوئی ہیں ان قسم کی چیزوں سے اور ثبوت سے, تو اگر بیچ میں کبھی بھی کسی سٹیج پہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا ہے اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل جس کی کہتے ہیں پولیٹیکل کسی قسم کی کنٹینجنسی ہے, اس کے لیے انسان نے اس کو یوز کیا یا اس کو یوز کیا, جیسے فار ایگزامپل مشرف صاحب کی بات کی آپ نے, اگر انہوں نے 11 سال ان کو جو بھی 10 سال ان کے تھے, 8-9 سال واٹ ایور دا پیریڈ, فار دیٹ ہی واز ان یونیفارم. He was the army chief. He was the president
उनके साथ जनरल अशफाक परवेज कियानी वाज लेटर द आर्मी चीफ बट एट द सेम टाइम DGI। ये सारे लोग कहें आज कि हमें कुछ पता नहीं था और ये सारा ठीक कुछ है। होता रहा बट सर, मुझे जी। बात खत्म करने दें। जी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज के लिए जिस किसी ने भी काम किया है, इंडिविजुअल्स हैं, इदारों को ना लेके आए। फॉर एग्जांपल जो मैंने नाम लिए ये 2 इंडिविजुअल्स हैं, इसमें फौज का कोई तलक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके डिसीजंस थे कि इन चीजों को इस तरह सियासत चलाएं। पूरी फौज पीछे खड़ी नहीं थी कि आप पॉलिटिक्स को इस तरह चलाएं। तो अब उन लोगों से पूछगछ करें, कोई पूछे कि भाई ये क्यों हुआ ऐसे। अब इन्होंने रहमान मलिक साहब की बात की, अगर उन्होंने उनके सामने सारा ये ब्रीफ किया ये वो, और उसके बाद 4 साल एक इंटीरियर मिनिस्टर खामोश रहे ऐसी चीज के ऊपर, जबकि उसके नॉलेज में लाया जाए, तो ऑल दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज। अब इनको इग्नोर कर लें तो चलें, ठीक है, फिर आपके साथ 5 साल बाद फिर मेरी जगह कोई और बात कर रहा होगा, आपकी जगह कोई और बैठा होगा। मसूद साहब, पहला तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसमें एडर्स और अबेटर्स की भी हम बात करेंगे तो बिल्कुल, तो फिर मुझे बताएं, तो फिर तो MQM को सबसे आखिर में रखें और फिर 90 की दहाई से लेके अब तक वो लोग जो MQM को अपने अदवार में अपना इत्तेहादी रखते रहे हैं, उसको मेजॉरिटी मैंडेट होने के बाद उसको पोजीशंस भी देते रहे हैं, तो फिर उनको भी साथ साथ लें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उन लोगों की तो अलमारियां भरी हुई हैं, तो वो लोग अपने आप को खुद कितना अवेलेबल करेंगे, क्योंकि पहले जो केसेस हैं उनमें तो अपने आप को बरी करवा लिया। अगर हमारे दौर का भी कोई कहे कि हमने किसी किस्म का बेट किया, मुझे भी मिले पकड़े, बट द पॉइंट है कि करें, दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू बी डन। अब फॉर इंस्टेंस क्या नाम है, 95-96 में जब मोहतरमा के टाइम पर यही पीपल पार्टी, जो बाद में आप उनका रोल आप देख लें मलिक साहब और दूसरा तीसरा अंडर मोहतरमा, एक ऑपरेशन हुआ था यहाँ पर और अमन भी कायम हुआ था कराची में। उस दौरान फॉर इंस्टेंस उसके बाद आज दिन तक वो पता नहीं कितनी बातें सुननी पड़ती, ये हुआ वो हुआ। तो ममलिकत हैज टू स्टैंड अप फॉर इटसेल्फ एंड से कि जी मसूद साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है और सर वेरी शॉर्टली आप ही से मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा सर प्लीज। आपको लगता है कि, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ सिंध की सियासत को, मुझे लगता है कि एट मेनी पॉइंट्स एस्टेब्लिशमेंट ने भी MQM को इस्तेमाल किया है और MQM ने किससे जो गलतियाँ हुई वो तो बहुत हद तक सामने हैं। तो आपको लगता है एस्टेब्लिशमेंट ने भी इस्तेमाल किया MQM को? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट आपके, वही तो मैंने कहा ना अभी, जनरल मुशर्रफ को अपनी वो रखने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है, बट जनरल मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया, फौज ने नहीं किया। ठीक है, एजाज चौधरी साहब आप बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को इतना बड़ा करज दिखाने में उनके पीछे क्या बैक हो सकती है? खैर मैं या उन्हें बैक की ज़रूरत नहीं है? मैं कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए वैसे ही इधर उधर की कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल वाज़ेह सी जो बात मेरे सामने है वही आपसे अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में ऐसे भयानक कंप्रोमाइज़ करती है जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो रियासत है उसको बहुत बड़ी बड़ी ठेस पहुँच चुकी है। और MQM के साथ भी ऐसा ही है। मुमकिन है और भी कुछ ऐसे अदारे या ऐसी पार्टीज़ या ऐसे ग्रोह मौजूद हों, लेकिन मैं कहता हूँ कि एनफ इज़ एनफ। कभी तो कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा वक्त आना चाहिए कि आप रियासत को अहमियत दें। यानी अगर आज वो महाजर कहते हैं अपने आप को, मैं उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जो अमृतसर से उजड़ के आए थे जब पाकिस्तान बना, और पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दे के आए थे। हम तो अपने आप को बिल्कुल ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान हैं, हम तो कराची के बारे में भी यही राय रखते हैं। लेकिन एक ये भी हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है कि किसी फेयर प्ले में, यानी MQM के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, जितनी भी इश्यूज़ खड़े हुए हैं, इस पे कोई पाकिस्तान के अंदर आला सतह के ऊपर बात हो, कोई एविडेंसेस सामने लेकर आएँ, ताकि कराची के अवाम वैसे तो कन्विंस नहीं हो पा रहे, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मैंडेट दे देते हैं। और करीम ख्वाजा साहब के नज़दीक ये बड़ी अहम बात है कि जब पब्लिक मैंडेट दे दे तो फिर राइट और रॉन्ग का पता ही नहीं चलता। हालांकि पब्लिक मैंडेट लेकिन ये क्राइटेरिया आप गलत साबित हो जाना चाहिए। बहुत सारे केसेस में प्रूव हुआ है। रहमान मलिक के इसलिए मैं कहता हूँ ना जी, असल में बतूल मेरी एक फिक्रा सिर्फ एक सुन लीजिए फिर आगे बढ़ जाएं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ
किसी जुडिशल कमीशन की पूरी तरह रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं आई। ये जो एक जुडिशल कमीशन जिसके ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ ने जोर लगाया, उसमें से कुछ निकला, ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ भी नहीं निकला। इसलिए मैं समझता एजाज हूँ चौधरी साहब, एक ऐसा जुडिशल कमीशन है, उसकी रिपोर्ट पूरी आई थी और बड़ी इंटरेस्टिंग भी थी, बस पब्लिक नहीं होने दी, वो जरूर पूरी हुई थी। तो आनी चाहिए, उसकी भी आनी चाहिए, और इसके ऊपर भी एक दफ़ा, ताकि कराची और अंदरून सिंध में जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके सामने बिल्कुल ठीक तरह एजाज सूरत चौधरी साहब, हाल बस मुझे ब्रेक लेनी है। रहमान मलिक के बारे में कमेंट कर क्विकली। रहमान मलिक, क्या आप समझते हैं वो आगाह थे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, रहमान मलिक साहब चाहे जितना भी झूठ बोलें, उनका करैक्टर बहुत मशकूक रहा है पाकिस्तान के अंदर एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, और उसकी भी मैं आपको बताता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल ने तो कहा ना, 4 मरतबा हुकूमत में गए और वापस आए, और चुटकी बजती थी, अंदर जाके पता नहीं क्या होता था, और कहते थे कि रहमान बाबा जो है। एजाज चौधरी साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मुझे, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, -1 फार्मूले की दोबारा बात भी हो रही है और MQM के हवाले से तो बार बार होती है, लेकिन डायनामिक्स ये नहीं कहती। जब भी MQM के लिए ख़तरे की घंटी बजाने की कोशिश की जाती है, वो दोबारा स्ट्रेंथ के साथ वापस आती है। पिछले 2 साल से कंडीशन कुछ और है, लेकिन इलेक्टोरल वोट बैंक बार बार MQM की पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर देता है। लेकिन फिर मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना कि मुहाजिर कम्युनिटी को दहशतगर्द बना दिया है, तो ये ज़्यादा खतरे की बात है, ये बात कह देना। देखिए, ये जो मुस्तफा कमाल ने जो बात की है, मुझे इस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, इसलिए मैं इस तरह के कोई लफ्ज़ कहकर अपने आप को ख़राब नहीं करूँगा। ये इस तरह की बातें मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लीडर्स ने और मुख्तलिफ लोगों ने की है। पर देखे ना, ये मुस्तफा कमाल की ये बातें इस वक्त करना, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये है कि कराची की जो डायनामिक्स है बतूल बीबी, वो ये है कि यहाँ जो है 1839 में अंग्रेज ने आकर कब्जा किया, और उसके बाद अंग्रेज ने मुख्तलिफ यहाँ, पहले यहाँ हमारे सिंधी हिंदू थे जो 20, 25, 30 साल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और उनका होल्ड रहा। उसके बाद पारसी कम्युनिटी आई, एंग्लो इंडियन आई, हर 30-35 साल के बाद तब्दीली होती रहती है। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ मजहबी जमातों का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, जमात इस्लामी या मौलाना नूरानी वाला ग्रुप। उसके बाद जो है MQM आई। MQM का भी डिक्लाइन स्टार्ट होना था, PTI को वोट मिले, और ऑल ऑफ सडन 90s पर रेड होता है, इनमें इंटेक हो जाते हैं इनके वर्कर। उसके बाद इन पर स्पीचेस और दूसरी पाबंदियां लगती है, और बल्कि आप लोग जीत जाते, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट इनकी सपोर्ट कर रही है? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि इनको इंटेक रखना चाहती है। तो पाकिस्तान में हमेशा अगर आपने किसी को सप्रेस किया तो वो इंटेक हो जाते हैं। बाकी हम ट्रीजन का जो केस है, बिल्कुल उस पर फरोग होनी चाहिए। हमारे IB के साबिक तो फिर तो आप लोग ये भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को सप्रेस कर रही है, तो फिर हो सकता है वो भी आपको इंटेक करना चाहते हो। फिर तो अगर आपने ये कहा है कि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। जी, ख्वाजा साहब, आपने ये कहा है ना कि जिसको सप्रेस करते हैं तो हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट सप्रेस कर रही हो, आपने यही कहा है ना? बिल्कुल, ये भी हो सकता है, एस्टैब्लिशमेंट PTI से नाराज हो गई हो, दोबारा इनको तो फिर कुछ ही इसी तरह का सलूक पीपल्स पार्टी के साथ भी हो रहा है ना डॉक्टर आसिम के केस में। तो हो सकता है आपको भी मजबूत पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, MQM और पीपल्स पार्टी को कंपेयर नहीं करे। पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी है। 2 बातें आप थोड़ा ध्यान रखें। जी, पाकिस्तान को यूनाइट रखने वाले करिस्मेटिक लीडर्स हो सकते हैं या नेशनल पार्टीज हो सकती है। उसका मिसाल ये है कि कायदे-ए-आज़म की वजह से, और मुस्लिम लीग उस वक्त जब कायदे-ए-आज़म थे तो पाकिस्तान बना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से पाकिस्तान इंटेक करा। तो ये आप ज़हन में रखें। मुझे प्रोग्राम को मेरी बात सुने। अब्दुल बीवी, मैं जानता हूँ कि आपकी सोच क्या है, मेरी बात सुने। अगर मुझे आपके प्रोग्राम में मेरी बात लोगों तक पहुंची जाए। नेशनल पार्टीज होती है सारी दुनिया में यूनाइट करने वाली, मजहब नहीं होते। क्योंकि अगर मजहब होते तो बांग्लादेश नहीं बनता, 54 कंट्रीज नहीं बनती। तो ये करिस्मेटिक लीडर और नेशनल पार्टीज है। बदकिस्मती से अमरीका की वजह से नेशनल पार्टीज को ब्रोक करने की कोशिश की गई, उसको मेलाइन करने की कोशिश की। हर रोज ये चैनल्स पर क्या बात हो रही है, डेमोक्रेसी खराब है, पॉलिटिकल पार्टी खराब है, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर खराब है, और जो है जो फरिश्ते ठीक है। तो जनाब, फरिश्ते मुल्कों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। मसूद शरीफ, ठीक है ख्वाजा साहब, थैंक यू।
مسعود شریف خٹک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو کلیریفائی یا نیوٹرلائز کر دیتا ہے الیکٹورل ووٹ بینک؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں ابھی اس وقت آپ دیکھیں, میں ایک چیز پہ صرف بات کروں گا کہ جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عرصہ دراز سے ہوتے رہے, ایون ایم کیو ایم خود بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ پرانی باتیں ہیں پہلے بھی سنی, بٹ آئی ٹیل یو دس ٹائم اٹس ڈفرنٹ. اب یہ ہے کہ لانگیوٹی ہوتی ہے ایک چیز کی, یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے کام. اب دیکھیں اگر اس طرح نہیں, ذرا سا بھی ایک چھوٹا سا چیز ہونی تھی آج سے 10 سال پہلے, تو آج کراچی میں میرا خیال ہے کچھ 150-200 لوگ ختم ہو چکے ہوتے ابھی تک. ابھی تک وہاں کچھ بھی نہیں ہوا. ٹائم ہیز چینجڈ, اور اس میں سے نکلنا میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہوگا. ایم کیو ایم کے لیے بھی ہم کو بھی سمجھ آنی چاہیے اس چیز کی. اینڈ آئی بلیو دیٹ دا اسٹیبلشمنٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے جی, اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے دیٹ از دی اسٹیبلشمنٹ. اور اس وقت جو ہیڈ ہے اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے کہ صرف پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, اینڈ دین وین دیٹ از دی آبجیکٹو, تو پھر یہ جو باقی باتیں ہیں یہ ایسے ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے. اعجاز چودھری صاحب, آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جیسے آپ کچھ ایشوز پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں, تو اس پہ آپ لوگ سیاسی جماعتیں مل کے کوئی مطالبہ کریں گی اسٹیٹ سے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک پالیسی اختیار کی جائے, کیونکہ آپ کی آواز تو بڑی مضبوط ہے اور آپ بھی مصطفیٰ کمال کو سیریسلی لے رہے ہیں. انفیکٹ آپ نے کہا ہے کہ یہ تو عمران خان بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ ہر سیاسی جماعت نے اسے اپنے فہم اور اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی سیاسی افیلیشن سے پالتر ہو کے اس کے بارے میں سوچیں, اور کبھی ہم ملک کے بارے میں, اس کی انٹیگریٹی, اس کی سالمیت, سولیڈیرٹی, اس کے بارے میں بھی سوچیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عدلیہ, انتظامیہ, پارلیمنٹ, ان تینوں اداروں کو, اور میں نہیں اس بات سے اتفاق کرتا کہ کوئی شخصیت صرف اس کو ہم نام لے کر اس کو معاف کر دیں. ظاہر ہے ادارے شخصیات ہی لے کر چلتی ہیں, اس لیے ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میرا تو بیسک کنسرن یہ ہے کہ اینف از اینف. اب پاکستان کی ریاست کو, اس کی رٹ کو سنبھالنے کے لیے اس کے اوپر بھی ایک بھرپور بات ہو جانی چاہیے, اور ونس فار آل یہ طے ہو جانا چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر ایسی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر جا سکتی ہیں, حکومت بنا سکتی ہیں, جو بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے مسلسل پیسے لیتی رہی ہوں, ٹریننگ لیتی رہی ہوں, کرمنلز کو پالتی رہی ہوں. یہ اصل میں ایک چیز ہے, اسی کو فوکس کرنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, سب سے اہم ہوتا ہے ریاست کا رویہ کہ ریاست کسی میٹر کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے ہے, لندن میں منی لانڈرنگ کا کیس ہو یا عمران فاروق قتل کیس ہو لندن یا پاکستان میں, اس کی ہینڈلنگ بہت مس ہینڈل اور سلو رہی ہے, اور یہ بہت واضح نظر آتا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے انٹرسٹ اور موڈ کے اکارڈنگ اس کو ہینڈل کیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ریاست ایک کیس کی سنگینیت اور اس کی سیریسنیس کو سمجھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کو جلدی سے وائنڈ اپ اور منطقی انجام تک پہنچایا جائے, کیونکہ اس سے آپ کا ووٹر اور اس سے آپ کی جنریشن اور انٹرنیشنل لیول پہ امپریشن بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.